आज हे जितले व्हॉलंटियर आखे देशभर तयार झाले, जावं तो इंजिनियर, जावं तो कॅप्टन, जावं तो वेगवेगळे दोतोर, जावं लॉयर जावं, पूण हे पॉलिटिक्साचो जो टेस्ट हाडपी हो एकूच मनीस जे शिंकपी लोकांक आनी सगळ्यांक बराबर घेवन जो मॉडेल तयार करपी आनी जी रूच पॉलिटिक्सा घर घरांनी उलोवपाक, जेवणा टेबलाचेर भुरग्यां बराबर फॅमिली बराबर पॉलिटिक्स उलोवपाचे हे जे राजकारण कॉमेस करपी आमचो सर अरविंद केजरीवाल, आनी हेका लागून आमी सगळे आज गोंयांतूच न्हू पूण आख्खे देशभर आमी आज हो परिवर्तन जो बदल आमी म्हणटाय हो बदल करपाक आमी मुखार सरले आय. तेच भाशेन आमचे बराबर आमची वुमन्स पावर दाखोवपी आनी दाखोवपीकूच न्हू विथ अकाउंटेबिलिटी, विथ डेलिव्हरन्स आनी विथ फर्म विजन अरविंद सारा बरा तांकां दिवन उबी रावल्ली आनी दिल्लीची एक्स सीएम जावन गेली बाय आतिशी. सगळ्यांनी ताका व्हडल्यान ताळयो मारच्यो. आमगेलो कलीग आनी वेळी कॉन्स्टिट्युएन्सीचो MLA इंजिनियर क्रूज सिल्वा, आमगेलो गोंयचो अध्यक्ष प्रेसिडेंट एडवोकेट अमित पालेकर, सगळे हांगा बसलेले वांगडी ZP जोसेफ आमगेलो बाणालेचो, आनी तुमी सगळे आम आदमी पार्टीचे व्हॉलंटियर आनी फामील आज तुमकां गोंयचो मोग आनी आज बाणाल्यांतसून आनी गोंयांतसून तुमकां सगळ्यांक आज उलो की जागे जावया, गोंय आमी साल्वार करया. हांव आज तुमकां विचारपाक सोदतां, हे जे गोंयचे दायज आहा, हे गोंयचे दायज आमी साल्वा करतले की ना? आमची शेतां आमकां जाय म्हणय, आमची शेतां, आमचे दोंगर, आमची बाटां, आम आदमी पार्टी. होय, आज हांव तुमचे मुखार एक सपन दाखयतां, जे सपन आमी सगळ्यांनी चिंतलेले गोंयांत 10 वर्स पयले, आनी ह्या सपनाचे चलता आसतना एक कॉलेजीचो भुरगो इंजिनियर एक आमी मुखार काडलो बाणाल्यांत 2020 आनी हो आज आमच्या बरा स्टेजीर आहा. हांव मागता हेंझेला कडेन यूथ एक आमी मुखार काडून बाणाले लोकांन बाणाल्यांत ZP केलो. OBC कार्पेंटर तो, पूण कितें जालें, भिवपाची गरज ना सरकार आनी भिवपाची गरज ना जे वांगडी एकठांय जावन हे OBC कार्पेंटर मेस्त भुरग्याचेर केस गायली आनी गोंयभर OBC आनी गोंयभर कार्पेंटरांचेर आज एक ऑर्डर आयली की तेंच्यान आनी OBC सर्टिफिकेट घेवपा जायना. कितें बरें केलें, हे भुरग्या सकयल उडोवपा जाय म्हूण आज गोंयभर कार्पेंटर क्रिस्तांव जे हाय मेस्त हाय तेंचेर ऑर्डर हाडली. कितें बरें जालें ना, असलो हो सरकार आनी असले हेंगेले आमीग हिंगसोन आमगेले राजकारण जे आहा, आम आदमी पार्टीचो फ्लॅग आहा जो बाणाल्यांत गायल्लो, हो फ्लॅग घेवन आमी मुखार चल्ले आनी हे मुखार चलोन जो परिवर्तन जो बदल घडपा जायो. आज गोंयांत आमकडे 2 आमदार आहाय, एक हांव तुमचे मुखार आहा आनी एक क्रूज आहा. आनी तूं आज चोयल जातले की एक ओस्त गोंय चीफ मिनिस्टर म्हणटा सदांच, कितें म्हणटा, भिवपाची गरज ना. आनी कित्याक म्हणटा खबर आहा तुमकां, कित्याक म्हणटा गोंय CM भिवपाची गरज ना? कित्याक कितेंय जावं, 2017 जावं, 2022 जावं या 2027 जावं, तेंगे 10 MLA येवं BJPचे, 5 येवं, तेंकोडे इम्पोर्ट करपाची काँग्रेसाक वचोन शक्यता आहा आनी अरेंजमेंट आहा. ताका लागून तो म्हणटा भिवपाची गरज ना. आज गोंयांत तो सपत म्हणटा भिवपाची गरज ना, कित्याक तो सदांच काँग्रेसाचे MLA इम्पोर्ट करीत आसता. आनी आज आमी जेन्ना 2 आमदार 3.5 वर्सां तुमचे बराबर आनी गोंयच्या लोकां बराबर आनी पार्टी बराबर आज आमी आहाय, आज आमी कितें दाखोवपा आहाय, आमी हांगे हे सगळे व्हॉलंटियरांक छाती फुलोवन तुमच्यान आज उलोवपा जाता की वेन्झी आनी क्रूज हे दोगोय पार्टी बराबर आहाय. 3.5 वर्स जाली
आणि हे बीजेपी गेले इम्पोर्ट सिस्टमाचेर आमी भुलोन उड मारून गेल नाय आणि हो जावन आहा आमगे मंत्र हो जावन आहा तुमगे स्ट्रॉंग पॉइंट आणि हेच भायर आमी आज बाणाले मॉडेल क्रिएट केलो आमी गोंयांक बाणालेचो आणि वेळी मॉडेल कोण दाखयलो कामाचेर राजकारण अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स गव्हर्नन्स हे आज आम दाखयलो आम क्लिनिक ओपन कोन आज गोंयभर आमगे मोहल्ला क्लिनिक मॉडेल दाखयलो आणि हो कित्याक दाखयताय कित्याक हेंगे हेल्थाक गेल जाल्यार दोतोर सारको नाय वखद सारको नाय आणि पेशंटा जरी तरी कितें जालें जाल्यार आनी सांगो नाका 108 आपयलें जाल्यार कितू मिनटान येता एक वरान येता 108 मनीस मन म्हाका सदां हें सगळें काबार जावपाचें पूण आज तुमी चोयल जाल्यार आम आदमी पार्टी इज द ओनली क्रेडिबल वॉइस इन गोवा आमी सगळ्यांक आज मोटिवेट केले उलोवपाक आज आम चोवपाक गेलो सकाळी न्यूजाचेर राय गांवांत रॉकीगे गांवांत दोंगर कातताय आनी थिंग मोर्चा घेवन कोण आहा बीजेपी गेलो मनीस मोर्चा घेवन दोंगर कातताय म्हणटो इलिगल तू सरकार आहा आनी तू लोकांक दाखोवपाचो दिता की रायांक दोंगर कातताय हें तें तेंगेलें हे लोकां सगळे धुमसावड करूं सोदताय आनी हे धुमसावड करून आज हे राजकारण करूं सोदताय मुगेले एकूच रिक्वेस्ट आमगे सगळे व्हॉलिंटियरांक कितें जावं आमी आज हिंगा पाटेबारा आहाय आमी गोंयकारांक एक एग्जाम्पल दाखोवपाक जाय की पॉलिटिक्स ऑफ अ डिफरन्स पॉलिटिक्स ऑफ चेंज आनी आमगे हे डिफरन्साचेर आम तुमकां घोटसाण दिवपा आम आज इतली वर्स रावलाय आनी ही घोटसाणेर आमी हे 2017 जे बॅटल आहा हिंगा आमी सरकार घडोवपा जायो जातलो की ना आनी सरकार घडयतो जाल्यार आम जे चिंतून येयल्लें तेजेर आमगे फोकस जावपाचो आनी सरकार घडयतो जाल्यार शाश्टी सण आमी 8 सिटां काडपा जायी जातले काडपाक तुम्ही आधार करपा रेडी आसतले म्हाका क्रुजाक आनी सगळे टिमीक शाश्टींत 8 सीट हाडपाक आसतली तुमी आज आमी शाश्टींत हे बॅटल उंचोरपा जाय शाश्टींतल्यान आमी आज हे झूज कमेस करपा जाय आज आमगे एक्टिविस्ट भाव रामा काणकोणकराचे घाय गायले ते तुमी चयले आज हिंगसो मिटिंगे वयता आसतना तुमकां कोणाकूय मारूं शकताय तुमगे भुरग्याक कोणाकूय मारूं शकताय कोणाक गेले भुरग्या चेडवाचे हात घालूं शकताय पूण आमकां लॉ एंड ऑर्डर आनी जस्टीस ना तो कोणाक गेलोय भुरगो जावं तो बीजेपी के भुरगो जावं या आम आदमी पार्टी के व्हॉलिंटियराके भुरगो जावं पूण आज हिंगा आज हे प्रॉब्लेम जाल्ल्या की लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन आज सारके काबार जाल्लो आनी हे चोयन दूख भोगता आनी हे दूख भोगल म्हणटरी म्हाका सदां हेंचे भितर जो हे आहा की कितकोन दाखोवपाचो म्हाका सदां ओकोन दाखोवपाचो टायम येयल्लो आहा 3 म्हयने उरले 70 आनी 2 दीस झेडपी इलेक्शनाक डिसेंबरा 13 तारखेर 2025 ह्या वर्साक झेडपी इलेक्शनां ऑलमोस्ट डिक्लेअर जाल्ली आमकां तुमची सगळ्यांची गरज आहा सगळ्यांगे फॅमिलीचो सपोर्ट गरज आहा आनी वय सगळे म्हणटाय की अलायन्स करपा जाय तुमकोडे इचाताय न्हू कोताय इचाताय की ना पूण अलायन्स कोतो जाल्यार कोणा बरा करपाचे जे कोण सगळे पार्टी निवडून हाडवले पार्टी बीजेपी उड माताय तेंच बरा अलायन्स करपाचे सगळे अलायन्स जाले आनी सगळे थोडी सीट जिखिले आनी हे जे काँग्रेस आहाय ते पतन उड मान गेले मागीर आम पतन सुकते पडे सारको न्हू सो हेच्या बरें आमगेले इंटेंशन घेवन आमगेली क्रेडिबिलिटी घेवन आमी आमगेले इंटेंट घेवन आम सगळे एकठांय जावन जरी तरी आम आदमी पार्टी म्हणून लोकां वचून कन्विन्स केले की जे भाशेन तुम्ही बाणाल्यांत आनी वेळ्यांत एक चान्स दिला तेच भाशेन आमकां शाश्टींत दियाय आनी शाश्टींतसून आमकां तिसवाडी व्हराय आनी तिसवाडीसून बार्देज व्हराय आनी बार्देजासून आमकां गोंयांत हे जे बदल आहा तो बदल गोंयकारांक दाखोवपा दियाय गोंयकारांक हो मॉडेल करूंक दियाय आनी हे सांगून तुमचो सगळो तेंको आम आदमीचो जो फोर्स आहा जो व्हॉलिंटियर बेज आहा हो वाडोवपाक आमी आज सन तयारी करया एकमुखाक उलोवया झेडपी कॅन्डिडेट्स रेडी करया आनी हो जो वाव आहा पॉलिटिकल हे आहा तो आमी शाश्टींतल्यान आख्खे गोंयभर आमी उबारया हे सांगून देव बरें करूं थँक्यू